Also, you can check the company of Shinestar. Oh. Shinestar. The base company of the screen. Also make very good quality of the screen. TV is turned on that time. Pergerakan arus. Konsumsi arus yang tepat ya iPhone. Customer, if there is no standby mode, check now, only 3. Di sini 100% sempurna karena ampernya sangat kecil. Pada saat handphonenya sudah standby. So in this condition, you can give to customer 1 year warranty and it will work very fine. Dan jika hasil seperti ini, maka kita bisa memberikan garansi 1 tahun kepada customer. So do you understand guys how to reball the CPU same like a company fitting? Nah, Mr. Hasan Patel juara CPU REBALL iPhone dalam 10 menit telah memilih Shinestar. Tentu ini menjadi pilihan yang istimewa. Sekarang giliran kamu membuktikannya. Kualitas Shinestar yang sudah real 1:1 original.